अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं नई कहानी लेकर आई हूँ। मैं ये कहानी पढ़ूंगी और एक एक लफ्ज़ का तर्जुमा करूंगी। फ्रेंड्स, ये बहुत आसान कहानी है। इसमें आसान वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, इजी सेंटेंसेस यूज़ किए गए हैं। सेंटेंस का स्ट्रक्चर बहुत आसान है जो आसानी से समझ में आ जाएगी। जो लोग इंग्लिश बिल्कुल ही नहीं जानते और जिन लोगों ने अभी शुरुआत की है तो उन लोगों के लिए भी ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी, क्योंकि मैं एक एक लफ्ज़ पढ़ूंगी और उसका तर्जुमा करूंगी। तो चलिए कहानी का आगाज करते हैं। द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज फुलिश फ्रॉग। फुलिश यानी बेवकूफ, फ्रॉग यानी मेंढक। फुलिश फ्रॉग यानी बेवकूफ मेंढक। There lived two frogs. There lived two frogs. दो मेंढक रहते थे। There का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये एज ए सब्जेक्ट यहाँ पे यूज हुआ है। There का लफ्जी माने होता है वहाँ, लेकिन यहाँ पे इसका कोई सेंस नहीं बैठेगा। ये सिर्फ सब्जेक्ट के तौर पर यूज हुआ है। Lived यानी रहना, live यानी रहना, lived यानी रहते थे। ये पास्ट टेंस में, कहानी चूंकि पास्ट टेंस में बताया जाता है हमेशा, तो इसीलिए वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होता है। और लिव वर्ब है, मेन वर्ब है लिव, और उसका सेकंड फॉर्म है लिव्ड यानी रहते थे। देयर लिव्ड टू फ्रॉग्स, दो मेंढक रहते थे। वन इन पॉन्ड, एक तालाब में। पॉन्ड यानी तालाब, वन इन पॉन्ड यानी एक तालाब में। एंड द अदर इन अ रोड साइड हाउस, और दूसरा सड़क किनारे घर था, वहां रहता था, ठीक है। रोड साइड यानी सड़क किनारा, हाउस यानी घर। दूसरा सड़क किनारे घर में रहता था। वन डे द फ्रॉग लिविंग इन द पॉन्ड सेड। तो दोनों मेंढकों में बात हो रही है और एक मेंढक कहता है दूसरे से, अपने दोस्त से, द फ्रॉग लिविंग इन द पॉन्ड, जो तालाब में रहता था, उसने कहा अगले से, फ्रेंड, दोस्त, वाई डोंट यू कम, वाई डोंट यू कम, तुम क्यों नहीं आ जाते, एंड लिव विथ मी, और मेरे साथ रहते, इन द पॉन्ड, तालाब में। यानी तुम मेरे साथ आकर तालाब में क्यों नहीं रहते हो। वाई डोंट यू कम एंड लिव विथ मी इन द पॉन्ड, तुम मेरे साथ आकर तालाब में क्यों नहीं रहते हो। योर हाउस इज नॉट सेफ, तुम्हारा घर महफूज नहीं है। सेफ यानी महफूज, तुम्हारा घर महफूज नहीं है। बिकॉज, क्योंकि, ऑल थ्रू द डे, सारा दिन, ऑल थ्रू द डे, यहां से लेकर यहां तक, इसका मतलब है सारा दिन। बुलॉक कार्ट्स यानी बैलगाड़ी, हॉर्स कार्ट यानी घोड़ा गाड़ी। रन ऑन द रोड, रन ऑन द रोड यानी सड़क पर दौड़ते रहते हैं, सड़क पर चलते रहते हैं। सारा दिन बैलगाड़ी और घोड़ा गाड़ी सड़क पर दौड़ते रहते हैं। God forbid that you are ever run over by any of these. God forbid का मतलब होता है खुदा ना खास्ता। जैसे हम लोग उर्दू में बोलते हैं खुदा ना खास्ता या अल्लाह ना करे, तो इंग्लिश में कहा जाता है God forbid। वैसे forbid का लफ्जी माने होता है मना करना या रोकना या बाज रखना, ठीक है। लेकिन God forbid जब कहेंगे तो इसका सेंस निकलेगा खुदा ना खास्ता। खुदा ना खास्ता that you are ever run over, कि तुम कभी, एवर यानी कभी, रन ओवर यानी कुचले जाओ या गाड़ी के नीचे आ जाओ, ठीक है। दैट यू एवर रन ओवर बाय एनी ऑफ दीज, यानी खुदा ना करे कि तुम कभी इन बैलगाड़ी और घोड़ा गाड़ी के नीचे आकर कुचले जाओ और मारे जाओ, ठीक है। द अदर फ्रॉग सेड, दूसरे मेंढक ने कहा, योर वरी इज यूजलेस, तुम्हारी चिंता या तुम्हारी फिक्र यूजलेस है, बेकार है, ठीक है। आई एम स्टेइंग हियर फॉर ईयर्स, आई एम स्टेइंग हियर, स्टे का मतलब होता है कयाम करना या रहना, ठीक है। आई एम स्टेइंग हियर यानी मैं यहाँ रह रहा हूँ, फॉर ईयर्स यानी सालों से, मैं यहाँ सालों से रह रहा हूँ, और तुम्हारी चिंता, तुम्हारी फिक्र, तुम्हारी परेशानी बेकार है, यानी तुम बेकार में परेशान हो रहे हो, मैं तो यहाँ हमेशा से ही रह रहा हूँ। Just a few days later,
کچھ ہی دنوں بعد یعنی فیو ڈیز لیٹر یعنی کچھ ہی دنوں بعد کیا ہوا؟ چند دنوں بعد یا کچھ ہی دنوں بعد کیا ہو گیا؟ دا فراگ میٹ ود این ایکسیڈنٹ. فراگ کے ساتھ میں ایک حادثہ پیش آ گیا. ٹھیک ہے, ایکسیڈنٹ یعنی حادثہ, اور میٹ ود این ایکسیڈنٹ یعنی حادثہ پیش آ گیا. دا فراگ میٹ ود این ایکسیڈنٹ یعنی فراگ کے ساتھ حادثہ پیش آ گیا. ہی واز رن اوور بائی اے بلک کارٹ اینڈ ڈائڈ. وہ بیل گاڑی کے نیچے آ کر کچلا گیا اور مارا گیا. رن اوور بائی اے بلک کارٹ یعنی بیل گاڑی کے نیچے آ کر کچلا گیا, اینڈ ڈائڈ اور مارا گیا. مورل آف دا اسٹوری کیا ہے؟ اس کہانی سے ہمیں کیا نصیحت ملتی ہے؟ آلویز لسن ٹو یور فرینڈس گڈ ایڈوائز. آلویز لسن ٹو یور فرینڈس گڈ ایڈوائز. ہمیشہ, آلویز یعنی ہمیشہ, لسن یعنی سنو, ٹو یور فرینڈس گڈ ایڈوائز. ٹو یور فرینڈس یعنی دوست کی, گڈ ایڈوائز یعنی اچھی صلاح. ہمیشہ اپنے دوست کی اچھی صلاح مانو یا سنو. فرینڈس, اگلی کہانی ہے, آج ہم 2 کہانی پڑھیں گے. ٹھیک ہے, اگلی کہانی ہے اس کہانی کا عنوان ہے ریونج. ریونج یعنی بدلہ. ٹھیک ہے, بدلہ لینا یا بدلہ یا انتقام لینا. ٹھیک ہے. Once a fox destroyed one of the unripe pumpkins in a farm. Once a fox destroyed one of the unripe pumpkins in a farm. ایک دفعہ ایک لومڑی نے destroyed یعنی برباد کر دیا, تباہ کر دیا, one of the unripe pumpkin یعنی کھیت میں بہت سارا کوہڑا لگا ہوا تھا. ٹھیک ہے, تو اس نے کیا کیا, لومڑی نے ایک کوہڑا برباد کر دیا جو کہ کچا تھا. انرائپ یعنی کچا, پمکن یعنی کوہڑا, انرائپ پمکن یعنی کچا کوہڑا, جو ابھی ٹھیک سے بڑا نہیں ہوا تھا, بڑھا نہیں تھا اور وہ کچا تھا. تو اس نے کیا کیا, لومڑی نے کچے کوہڑے کو برباد کر دیا. اینا فارم کھیت میں بہت سارے کوہڑے اگے ہوئے تھے, تو لومڑی نے ایک کچا کوہڑا برباد کر دیا. When the farmer saw this, جب کسان نے یہ دیکھا, saw یعنی دیکھا, farmer یعنی کسان, جب کسان نے دیکھا, he ran after his fox, تو وہ لومڑی کے پیچھے دوڑا. he ran after یعنی لومڑی پیچھے دوڑا. کس کے پیچھے دوڑا؟ his fox, لومڑی کے پیچھے دوڑا. and was able to get hold of his long tail, and was اور اس کا دم پکڑ لیا. ٹھیک ہے, اس کے پیچھے بھاگا, لومڑی کے پیچھے بھاگا اور اس کا دم پکڑ لیا. یہاں سے لے کر یہاں تک دیکھیے, was able to get hold یعنی پکڑ لیا. ٹھیک ہے, was able to get hold یعنی پکڑ لیا. hold کے معنی ہوتا ہے پکڑنا, اور was able to get hold یعنی پکڑ لیا. of his long tail اس کا لمبا دم. ٹھیک ہے, وہ لومڑی کے پیچھے بھاگا اور اس کا لمبا دم اس نے پکڑ لیا. The farmer coiled the tail with a piece of cotton. The farmer coiled the tail. فارمر نے لپیٹ دیا. کس کو لپیٹ دیا؟ دم کو. ٹھیک ہے, سوری, the farmer coiled the tail with a piece of cotton. فارمر نے, کسان نے دم کو لپیٹ دیا. کس سے؟ پیس آف کاٹن. کاٹن کا جو ہے وہ رسی آتی ہے, تو اس سے اس نے کیا کیا, کاٹن کا کپڑا یا رسی جو بھی, اس سے اس نے اس کے دم کو لپیٹ دیا. ٹھیک ہے, کاٹن کے مطلب ہوتا ہے کپاس یا روئی. یہاں پہ کپڑا کا سینس بیٹھے گا. تو اس نے کیا کیا, اس کے دم کو کپڑے سے لپیٹ دیا. ڈپڈ اٹ اور اس کو ڈبو دیا. وہ کپڑے سے لپیٹا ہوا جو دم تھا اس کو اس نے ڈبو دیا. ڈپ یعنی ڈبویا. ان کیروسین آئل, جو مٹی کا تیل ہوتا ہے, کیروسین آئل ہوتا ہے, اس میں اس نے دم کو ڈبو دیا. اینڈ لٹ فائر آن اٹ اور اس میں آگ جلا دی. ٹھیک ہے, پہلے تو دم کو لپیٹا کپڑے سے
اور اس کے بعد اس کو کیروسین آئل میں ڈپ کیا اور پھر اس میں آگ لگا دی. When the fox saw the flames on his tail, جب لومڑی نے دیکھا شعلہ، آگ کا شعلہ، فلیمز یعنی آگ کا شعلہ، جب اس نے اپنی دم میں آگ کا شعلہ جلتا ہوا دیکھا، he ran towards the farmer's wheat field، تو وہ بھاگی کس کی طرف؟ towards یعنی کی طرف. he ran یعنی وہ دوڑی، towards یعنی کی طرف، کس کی طرف؟ the farmer's wheat field، کسان کے گیہوں کے کھیت کی طرف بھاگی. ٹھیک ہے. The crop was ready to be harvested. The crop یعنی غلہ یا اناج جو ہے تیار تھا. was ready یعنی تیار تھا. to be harvested یعنی کاٹنے کے لیے. فصل پک کر تیار تھا بالکل، اور وہ کاٹنے کے لیے ریڈی تھا، تیار تھا پک کر. The fox set it on fire. لومڑی نے اس میں آگ جلا دی. ٹھیک ہے. جو فصل تیار تھا پک کر، اب وہ کاٹا جاتا، کاٹنے کے لیے بالکل تیار تھا، لومڑی نے اس میں آگ لگا دی. set it on fire یعنی آگ لگا دی. set it on fire آگ لگا دی اس میں. with his burning tail اپنے جلتے ہوئے دم سے وہ اس نے کھیت میں، سارے کھیت میں آگ لگا دی. ٹھیک ہے. within minutes کچھ ہی منٹوں میں، within minutes کچھ ہی منٹوں میں it was reduced into ashes اور کچھ ہی منٹوں میں سارا کھیت جل کر راکھ ہو گیا. it was reduced into ashes سارا کھیت. it سے مراد کھیت اوپر میں چونکہ آلریڈی بتا دیا گیا ہے، اسی کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. it was reduced into ashes سارا کھیت جل کر راکھ ہو گیا. reduced into ashes یعنی جل کر راکھ ہو گیا. Now the farmer was repenting for his mistake. اب کسان پچھتا رہا تھا اپنی غلطیوں پر. repent یعنی پچھتانا. was repenting یعنی پچھتا رہا تھا. for his mistake اپنی غلطی پر. mistake یعنی غلطی. ٹھیک ہے. اپنی غلطی کے لیے وہ پچھتا رہا تھا. A baby pumpkin had cost him a lot. بیبی پمکن کی، چھوٹے کوہڑے کی اس کو بہت بڑی اور بھاری قیمت چکانی پڑی. ٹھیک ہے. cost him a lot یعنی بھاری، and cost him یعنی قیمت چکانا. ٹھیک ہے. ایک چھوٹے سے کوہڑے کی اس کو بہت بڑی قیمت چکانی پڑی. اس کہانی سے ہمیں کیا نصیحت ملتی ہے؟ The moral of the story is never take any decision in haste. Never take any decision in haste. Never take یعنی کبھی نہ لو. any decision یعنی کوئی فیصلہ. in haste جلد بازی میں کبھی بھی کوئی فیصلہ نہ لو، ہرگز نہ لو. تو فرینڈس، یہ تھی آج کی کہانیاں. امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی. پسند آئی ہے تو لائک ضرور کریں، فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں. جو ویورز نئے ہیں پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آگے بھی اسی طرح کی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے. اور کمنٹس میں ضرور بتائیں کیسا لگا. کچھ ڈاؤٹس وغیرہ ہے تو کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں. شکریہ.